Hi guys! So, diyan namin sa Purok. Dito sa magtambay ni Pampam guys. Pam! Pam! Sana dali oh! Yan. Muna yung Purok dali sa Purok Puno. Agoy, ingat mong dalaga. Ingat mong dalaga. Oh. Uy, may sunod ang laro. May sunod man. May sunod man. Yan guys. Diri mi sa Purok. So, mauna lang Purok guys. Oh. Yan. May meeting dire every Saturday ata. Pag magkuan sila, magpahina. So, Purok Uno sa aming barangay. Doon yung crossing guys. Oh, crossing. Tapos Purok. Tapos papunta sa amin. So, sulok yung among lugar. Pero okay lang, at least it's peaceful, tahimik, fresh, para rin ang mga paligid. Yan. Thank you for watching.